Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku, dan berkatalah raja, utuni bihi, datangkanlah kalian semua, datanglah kepadaku bihi, dengan membawa Yusuf. Astakhlisu nafsi, aku pengen mengkhususkan Yusuf untuk diriku sendiri, dijadikan tangan kanannya. Falamma kallamuhu, ketika Falamma kallamuhu, ketika raja berkata, mengajak bicara Nabi Yusuf, qala, maka raja berkata kepada Nabi Yusuf, innakal yawma, kamu sekarang, atau dibalik juga enggak apa-apa, Nabi Yusuf mengajak bicara raja. Qala, maka berkata raja, innaka, sungguhnya kamu, al yawma, hari ini, ladaina, di sisi kami, makinun, amin, punya pangkat, aminun lagi, jadi orang kepercayaan untuk memutusi urusan-urusan. Kemudian Nabi Raja itu musyawarah dengan Nabi Yusuf, terus bagaimana ini, apa langkah kita selanjutnya. Maka Nabi Yusuf memberi isyarat bahwa kumpulkan semua makanan. Semuanya dikumpulkan sampai beberapa tahun ini, kecuali sedikit saja yang dimakan, dari seperti takwilnya begitu. Nanti akan ada orang-orang datang kepada kamu untuk membeli bahan makan, bahan pokok kepada kamu. Karena di mana-mana kekeringan, maka mereka akan datang semua kepada kamu untuk mengambil bahan pokok dari kamu. Terus, lalu siapa yang bisa mengerjakan, mengatur ini semuanya? Maka Nabi Yusuf berkata, qala, berkata Nabi Yusuf, ij'alni, jadikanlah aku, ala khazainil ardi, untuk mengatur godang-godang bumi ini. Kenapa? Sebetulnya orang itu kalau meminta jadi pejabat itu enggak boleh. Dan itu mazmum, termasuk satu perkara yang tercela. Orang minta dijadikan pejabat, minta jadi gitu pimpinan atau amir, itu perkara yang tercela. Kenapa Nabi Yusuf berkata seperti itu? Itu dikala waktu itu memang dilihat tidak ada orang yang berpotensi untuk menjadi penjaga harta, dan tidak ada yang ahli pada waktu itu. Maka yang ahli satu-satunya ya hanya Nabi Yusuf itu. Maka tidak bisa tidak, mesti pilihannya kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya sudah, saya saja, jadikan saja. Atau yang ini yang paling cocok itu mendapat wahyu dari Allah supaya dijadikan sebagai pembawa khazanatul ard tadi. Penguasa khazanatul ard. Mewahyukan Nabi itu berbeda. Seorang Nabi itu kan berbeda. Tapi selain Nabi tidak boleh meminta jadi mempunyai jabatan seperti itu, enggak boleh. Dan itu pun Nabi Yusuf tidak langsung dikasih itu. Itu masih nunggu 1 tahun. Setelah itu Nabi Yusuf hanya bersama raja, diajak jadi teman musyawarahnya terus begitu. Ketika sudah semua orang mengenal Nabi Yusuf, baru dijadikan sebagai orang kepercayaan untuk menjaga perekonomian Mesir. Ini sungguhnya aku hafidun, adalah orang yang pintar menjaga. Alimun, lagi alim. Hafid maksudnya pintar menjaga pengaturan harta. Alim adalah pintar di dalam untuk mendatangkan harta juga. Berarti bisa mengumpulkan dan bisa menjaga harta ini. Tidak mubazir, tidak menghambur-hamburkan pula. Wakadzalika, dan demikianlah makanna, kami kasih pangkat li Yusuf, kepada Nabi Yusuf, fil ardi, di bumi. Yatawawa'u, Nabi Yusuf bertempat minha, di bumi, haitsu yasa, semau beliau. Nusibu, kami berikan birahmatina, rahmat kami, man nasya'u, orang yang kami kehendaki, Allah. Wala nudhi'u, dan kami tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, orang yang berbuat baik. Asal orang itu berbuat baik saja, ikut agama ini,
nanti suatu hari mesti akan dikasih rahmat oleh Allah, dikasih tempat oleh Allah. Yang penting itu buat baik, kasih hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu. Enggak usah macam-macam orang itu pokoknya. Awal hubungan sama Allah itu baik, ya nanti sudah ditata sendiri sama Gusti Allah. Tapi kalau hubungan kita ini buruk sama Allah, walaupun kita ini sudah membuat usaha-usaha politik sana, politik sini, kalau di Allah kita ini buruk, ya tetap buruk saja, tidak akan jadi baik juga. Jadi politik itu yang benar ya politik untuk hubungan dengan Allah itu, kalau itu namanya politik. Atau politik ya nggak usah ada politik. Siasah itu siasah untuk hubungan dengan Allah saja. Bagaimana tubuh kita ini kita siasati sehingga tubuh kita ini mau sholat malam, menghidupkan malam-malam Ramadan, dan menjaga puasa ini betul-betul sempurna. Karena puasa tidak akan sempurna kalau puasanya walaupun sudah tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak mendapatkan puasa, dikarenakan orang-orang Islam yang lain tidak selamat dengan lisan kita. Lisan kita ini tidak henti-hentinya menggunjing sana, menggunjing sini. Maka akhirnya puasa ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Nah inilah. Maka kalau kita pengen mensiasati, siasati diri kita ini biar betul-betul sempurna puasanya. Siasati diri kita ini betul-betul bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu mensiasati dirinya supaya tidak menggunjing orang dan tidak berbicara dengan perkara yang sia-sia, tidak ada gunanya. Maka beliau mensiasati dengan mengambil kerikil dimasukkan ke dalam mulut beliau, ngemut kerikil, sudah amalannya itu. Kenapa engkau berbuat seperti itu? Ini kalau lisan ini enggak dijaga, nanti akhirnya jadi berbuat dosa katanya. Itu Bakar bukan mensiasati orang Islam supaya orang Islam itu celaka, enggak. Yang seperti itu tidak baik. Karena itu dilarang oleh Allah SWT, mencelakakan orang Islam. Wala ajrul akhiratin, dan wala ajrul akhirati, dan tunggu pahala akhirat. Ini diarahkan kepada akhirat. Khairun adalah lebih baik lilladzina, bagi orang-orang amun yang beriman. Wa kanu, dan adanya mereka yattaqun, sama takwa. Jadi kalau kita ini ingin menjadi orang baik, coba kamu lihat di situ itu. Wala nudhi'a ajral muhsinin, terus wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Diberi isyarat pengen jadi orang baik, pikirlah akhirat. Pengen jadi orang yang akhlaknya baik, pikir akhirat. Kalau orang itu enggak pikir akhirat, mesti akan berbuat perkara-perkara yang tidak terkontrol nanti. Maka pikir akhirat. Kita ini semuanya akan mati, semuanya nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya sungguh-sungguh loh, bukan hanya di lisan saja. Dan usaha kita ini adalah usaha untuk memperbanyak amalan ketika kita sowan kepada Allah, dan membersihkan diri sebersih-bersihnya ketika sowan kepada Allah, dan membersihkan diri sebersih-bersihnya dari tuntutan-tuntutan orang-orang Islam kanan dan kiri. Kalau selamat dari tuntutan kanan kiri kita, selamat dari tuntutannya Allah, kemudian dapat menabung kebaikan yang banyak di sisi Allah, udah, itulah namanya kesuksesan. Maka amalan di dunia ini ada 3 atau 2. Yang pertama kali itu amal untuk nabung di akhirat. Yang kedua kali jaga diri untuk tidak dituntut oleh Allah. Yang ketiga kali jaga diri dari nyakiti semua orang Islam supaya tidak dituntut oleh orang-orang Islam nanti di sana di hadapan Allah. Tapi perkara ini jangan disalahpahami juga. Kadang-kadang itu ya
seseorang itu dibutuhkan juga amar ma'ruf, supaya saya ini tidak ada hubungan atau tidak bermasalah dengan Islam, saya tidak perlu amar ma'ruf. Nah, itu juga salah dengan Allah nanti. Salah dengan Allah. Kalau kita ini harus sampaikan ma'ruf, sampaikan kebaikan, dan kita harus larang kemungkaran atau kesalahan, supaya tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak setuju. Makanya kalau orang itu kayak banyak temannya itu, ya itu kata Maulana Zakaria, kemungkinan dia itu tidak tegas di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semua para anbiya ketika mereka ini sudah mulai beramar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka akan dimusuhi di mana-mana. Baginda Nabi, manusia yang paling disayang oleh seluruh kaumnya, begitu beliau sudah mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, dimusuhi habis-habisan sampai diusir dari tempatnya, dari dalamnya sendiri. Nah begitu. Lilladzina, bagi orang-orang, wala ajrul a'ailat takun, wajah dan datang ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. Fadakhalu, maka mereka masuk alaihi kepada Nabi Yusuf, fa'arafahum, maka Nabi Yusuf mengetahui mereka, sehingga mereka adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf enggak lupa. Bahum, sedangkan mereka lahu kepada Nabi Yusuf mungkirun, sama tidak kenal, saking lamanya sudah enggak kenal Nabi Yusuf lagi. Ketika dibuang itu masih kecil, nah sekarang sudah gagah begitu, menjadi pembesar Mesir, sehingga mereka tidak kenal. Maka saudara-saudaranya itu berbicara dengan Nabi Yusuf dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Nabi Yusuf kan paham, ini bahasanya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf, dari mana kalian? Akan dijak bicara dengan bahasa Ibrani. Mereka enggak terasa, loh ini raja kok bisa bahasa Ibrani? Mereka enggak terasa juga, masih belum tahu juga apa itu. Nabi Yusuf bisa bahasa ini mereka enggak tahu, enggak terasa. Padahal mereka itu saudaranya sendiri. Berapa bersaudara kalian? Kami dari mana? Kami ini adalah orang dari jauh sana, Kan'an. Bapak kami adalah seorang nabi, bapak kami namanya Yakub. Berapa? Apa itu saudara kalian? 12. Yang ngomong sih jujur semuanya. Masya Allah. Akhirnya Nabi Yusuf bilang kepada mereka, nanti saudara apa kamu yang paling kecil bawa ke sini ya, kalau minta lagi, kalau minta ngambil apa itu beras dari sini. Walamma jahazahum, ketika Nabi Yusuf telah memberi mereka bijahazim, dengan pemberian mereka, maksudnya ngasih bahan makanan pokok. Kalau Nabi Yusuf berkata, utuni, kalian semua bawalah kepada diriku bi akhin, dengan membawa, datanglah kepada aku bi akhin, dengan membawa saudara lakum bagi kalian, min abikum, dari bapak kalian, saudara yang sebapakmu itu bawa ke sini. Itu adiknya Nabi Yusuf, Binyamin namanya. Ala tarona, tidakkah kalian mengetahui, ani sungguhnya aku, tidakkah kalian melihat, ani sungguhnya aku, ufil kaila, telah memberi muatan, atau telah menyempurnakan muatan, maksudnya beras tadi atau bahan pokok. Wa ana, dan aku khairul munzilin, adalah sebaik-baiknya orang yang memberi tumpangan. Fa'ilam ta'tuni, bila mana kalian tidak membawaku, datang kepada aku bihi, dengan membawanya, wala kaila lakum, maka tidak ada muatan untuk kamu, ingti di sisiku, enggak akan tak kasih muatan kamu kalau enggak bawa saudaramu nanti. Harus bawa saudaramu yang paling kecil itu. Tapi mereka enggak ngerti kalau itu Nabi Yusuf. Wala taqrabuni, dan kalian jangan mendekati aku. Kalau mereka berkata, sunurawi, itu aku akan membujuk anhu, untuk mengambil saudara paling kecilku, abahu, bapaknya Nabi Yakub. Nanti aku bujuklah nanti bapakku supaya memberikan
supaya melepaskan anaknya yang paling kecil itu. Untuk saya bawa ke sini, katanya. Wa inna dan sungguhnya kami la fa'ilun, sungguh orang-orang yang akan berbuat. Insyaallah aku mau berbuat. Wa qala, dan Nabi Yusuf berkata li fityani, kepada para pembantunya, ij'alu, jadikanlah kalian semua bidha'atahum, barang-barang mereka semua. Jadi mereka itu datang dengan membawa barang-barang untuk ditukar barter, untuk ditukar biji-bijian dari Mesir, bahan makanan. Ij'alu, jadikanlah mereka semua, kamu semua, ij'alu, jadikanlah bidha'atahum, barang-barang mereka, fi rihalihim, di dalam wadah-wadah. Rihal sebetulnya aslinya walana, tapi di walana itu ada wadah-wadah makanan. Itu yang dimaksud fi rihalihim, di dalam wadah-wadah makanan mereka. Jadi barang-barang yang untuk ditukar biji-bijian itu diambil, dikembalikan, dimasukkan di tempat makanan itu, di makanan itu. Mereka enggak tahu juga. La'allahum, semoga mereka ya'rifunaha, mengetahui itu, mengetahui barang-barang mereka. Kalau ternyata dikembalikan, jadi gratis, ini enggak perlu beli. Idan kalau bila mana mereka sudah balik ila ahlim, kepada keluarga mereka. La'allahum, semoga mereka yarjun, akan kembali lagi ke sini. Kalau mereka ini mengetahui, nanti buka, kita dapat beras banyak ini. Ketika dibuka ternyata barang-barang yang mereka untuk beli beras pun mesti masuk di situ juga. Nah, itu barang-barang mereka itu berupa uang dirham pada waktu itu. Jadi duit dirhamnya dilihat, itu ternyata loh kok dikembalikan lagi. Oh, orang bagus ternyata, kita minta lagi nanti. Itu termasuk caranya Nabi Yusuf mengembalikan mereka biar datang lagi. Yang mengenai datang lagi caranya begitu. Jadi duitnya masukkan lagi masukkan di berasnya tadi. Masukkan biar dia gak tahu. Sampai rumah dibuka, ternyata duitnya ada di situ. Lalu dikembalikan ternyata duitnya. Orang baik ternyata itu Aziz Mesir ini. Nah, saudaranya sendiri. Memang saudara itu selalu baik dengan saudaranya, seperti apapun. Itu enggak bisa dipisahkan sebetulnya. Nabi Yusufnya sayang sekali kepada saudaranya. Walaupun saudaranya itu pernah usaha untuk membuang Nabi Yusuf, tapi begitu melihat tetap hati tetap betul-betul rindu sekali kepada saudara-saudaranya juga, sehingga Nabi Yusuf usaha supaya saudara-saudaranya kembali lagi, pengen melihat wajah-wajah mereka lagi. Ya begitu manusia itu, karena hakikatnya satu darah. Orang satu darah itu hakikatnya nggak bisa dipisahkan. Kecuali kalau sudah setan yang menyela-nyelai antara dua orang. Nah, ini sudah berbahaya kalau sudah itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tafarraju bil qurat wa taqda bil hawaij wa tanal bil raghaib wa husnul khatim wa istasal ghamam wa اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد
وتغفر بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام هدي الكريم على آله وصحبه في أمان. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وسلم. يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي 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 غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عليم يا قدير يا سميع يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا عليم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم
إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي رب إني مغلوب فانتصر 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 فيا عين صاد كفايتنا 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 حميم عين سين قاف حمايتنا 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 قاف والقرآن المجيد وقايتنا 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 قاف والقرآن المجيد وقايتنا
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. سلام قولا من رب رحيم. 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون. 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
الله الله ربي لا أشرك به شيئا 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 الله ربي لا أشرك به شيئا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله استغفر الله اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله سره علانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا اعمالا طاهره زاكيه ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا إياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك بأعدائهم
ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك اللهم ربنا زدنا ولا تنكسنا اللهم ربنا زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فوفقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مغربنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الخلق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من الجنون نعوذ بك من الجذام نعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.